Karakshal Sanjay Zorawa Trinamool Congress ni tang Lok Sabha Shukrup Khlaijangmani party muno kitingi Srangshala Hastro Fai Shokpaiga TMC News spokesperson Kunal Ghosh Minister Birba Hansra MP Pratima Mondol Te Shayoni Ghosh Fiaba Boroni Reserve Khlaijak Malkhono Shikri Shokro Khlai Kifili Roharjangmani party muno te MBB Airport Buskango Asogoi Khadamani Phonokha West Bengal Faizak TMC ni Ozamarok What if I flat money by Bialok Liza Lukurong Suba Suklanya Tangmani Zorawa, TMC ni Shamushitra Kalani Rungiago, attack Haizamani BJP MP, Hogan Murmote, Emile Shankar Ghosh. Borni Shakawa Ashikiri Mashing Shakeno, attack Haizaka, Tawu, Ashio Tongu, MP, Hogan Murmo, West Bengal or party Mumasheza, Karakshal, Shadigo Razakor Agliwa, Kadumani Rally Climani BJP. Paitago BJP ni Kadumani Rally. Hastin TMC Tangno Buskango Tangi Shogimani Yagulo, TMC Party Office no Shubha Shukrup Khlaika, BJP Bodon Kishak Shamushitra Klainero. Tripura Hastin Trinamool Congress Party Office, Shubha Shukrup Khlaizamani Party Munotino. Srangshala Hastro Fai Shokpaiga, TMC spokesperson Kunal Ghosh, Minister Birba Hansra, MP Pratima Mondol Te Shayoni Ghosh no Khoboi, Trinamool Congress ni Kaisa team. Fiaba Brongni Reserve Khlaijak Malkhungno, Airport no Shikri Shokro Khlai Kifli Roharka Kishak Shamushitra Klainero. Malkhung Karani Bagai Airport ni Kotule Manlia West Bengal ni Faizak TMC ni Ozamarok. টাকা দেওয়ার পরও দেয়নি কেউ বা কারা বারণ করেছে আপনারা একটু দাঁড়িয়ে প্রিপেড ট্যাক্সি জনগণের আমরা পয়সা দিয়ে নেব গাড়ি দেবে আপনারা দাঁড়িয়ে যাতে কেউ বাধা না দেয় মিটে গেল যে গাড়িগুলি এসেছিল আমরা নামার পরই খবর পাচ্ছি তার একটি গাড়ি আছে কিছু লোক নানা রকম হুমকি ইত্যাদি করে তিনটি ড্রাইভার এবং গাড়ি সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবার একটি মাত্র গাড়ি আছে এবার পুলিশ প্রশাসনের বক্তব্য হচ্ছে একবারে যেতে হবে দুটো ট্রিপ করলে হবে না এবার মানে যে বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিটা তৈরি করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গাড়িগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো গাড়িগুলোকে ভয় দেখানো হলো গাড়িগুলোকে হুমকি দেওয়া হলো চারপাশের কাউকে গাড়ি বা অটো দিতে দেওয়া হচ্ছে না এবার আমাদের কাছে একটি গাড়ি আছে তিনটি গাড়িকে হুমকি দিয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছে চারটে গাড়ি এসেছিল তার তিনটেকে বার করে দেওয়া হয়েছে তারা ঢুকতেও পারছে না একটা গাড়ি এবার যদি আমাদেরকে একবার মানে দুটো ট্রিপও করে সেটা এখন পুলিশ বলছে না একবারে দিতে হবে আমরাও ঠিক করে নিয়েছি ব্যাগ একটা গাড়িতে দিয়ে দেবো হাঁটতে শুরু করবো তারপর পুলিশ ওটা তো পুরো দস্তুর আমরা বলছি এইটাই হচ্ছে বাংলার সঙ্গে ত্রিপুরার তফাৎ বাংলায় বিজেপির কোনো নেতা ত্রিপুরা থেকে গেলে অবাধে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারেন আর এখানে গতবার দেখেছি মারধর আর এবার দেখছি যে বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে যে অফিসে ভাঙচুর হচ্ছে সেটা দেখতে এলে গাড়ি অটো স্ট্যান্ড যেতে চায় আসতে দেবে না গাড়ি এসে গেছে তাদেরকে সরিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবার বলছে একটা গাড়ি আছে সে ট্রিপ করতে পারবে না যেতে হবে সব একসঙ্গে একসঙ্গে এতজন আমরা যাবো কি করে আমরা হাঁটবো রাস্তায় এবার বাকি পুলিশের দায়িত্ব যদি এখানে বাকি কেউ মারধর করে তারপর দেখা যাবে পুলিশ বুঝবে त्रिपुरा में हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन अभी पहुंचा है जहां पे 3 सिटिंग एमपी है एक कैबिनेट मिनिस्टर है एक्स एमपी है और ऐसे हालात त्रिपुरा के डबल इंजन सरकार ने यहाँ पे बना के रखा है कि हम एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि जो गाड़ी के ड्राइवर्स हैं उनको फोन करके डराया गया है धमकाया गया है ताकि हमको वो लेके हमारे ऑफिस तक ना पहुंच सके ये त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सबका फेलियर है कि आज यहाँ पे हम सबको आके धरना देना पड़ रहा है और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आज पश्चिम बंगाल में 365 दिन भाजपा के सारे नेता चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो चाहे मध्य प्रदेश से हो चाहे गुजरात से हो चाहे कहीं से भी हो वो डेली पैसेंजरी करते हैं उनको फुल ऑन प्रोटोकॉल दिया जाता है उनके लिए पुलिस की व्यवस्था लागू की जाती है लेकिन आज यहाँ पे महिलाएं उपस्थित है यहाँ पे सिटिंग एमपीज उपस्थित है
पर पुलिस हमें बोल रही है कि हमारे साथ सहयोग कीजिए और कैसे सहयोग कीजिए, आप चुप रह के हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। तो तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे चुप बैठने के लिए आई नहीं है। हमारे पार्टी ऑफिस को कल तोड़ा गया है, वैंडलिज्म किया गया है, हम वहाँ पहुंचेंगे, जैसे भी वो पहुंचेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ताकत ऐसी है जो ममता बनर्जी और उनकी टीम को रोक सकती है। पार्टी उन्नति पाइथो को एमबीबी एयरपोर्ट बसकांगो आसोय खादुमानि फुनुगलाइका वेस्ट बेंगल नि फाइजाक टीएमसी नि अजमारो নেতারা যখন বাংলায় যান সিঙ্গেল ইঞ্জিনের তফাৎ সবাই সসম্মানে অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারেন, আর আমরা এখানে এলে আমাদের গাড়িকে দাঁড়িয়ে দেওয়া হয়, প্রিপেড ট্যাক্সির বুথকে বলে দেওয়া হয় ট্যাক্সি না দিতে, পুলিশ ওয়েট করতে বলেছেন, ওয়েট করছি। আমাদের পার্টি অফিস যাওয়ার, আমরা পার্টি অফিস দিয়েছি, আমাদের কাছে অর্ডিন্যান্স সময় আছে, আমাদের কোনো তাড়া নেই, কিন্তু যেই গন্তব্যস্থলে আমাদের পৌঁছানো সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস। A six-member delegation of All India Trinamool Congress consisting of 3 sitting members of parliament and a cabinet minister of Bengal arrived today in Agartala because yesterday our office was violently attacked, our posters were torn, our property was damaged. I am shocked that we have come to Tripura today this morning from Calcutta. All the cars we had arranged for our pickup to take us to our office for a press meet has been intimidated. They have been put under pressure, and right now we are without any vehicle. Where a cabinet minister has come with due intimation, there should have been a government to government protocol car. Why is that car not there? I am not at all surprised because Bharatiya Janata Party, their DNA has violence. Their DNA has dictatorship, their DNA has anarchy. Today, to attack any party's office is against the basic tenets of democracy. It's a murder of democracy. We will not stand for it. Car or no car, we are going to walk to our office. पार्टी उठाई मुसलामा करेनि बागै पुलिस नि मालखुं बायना वेस्ट बेंगल नि फाइजाक टीएमसी नि अजमारकनो टीएमसी पार्टी अफिसर तुबुना नि बागै साक्थार मुंगना हारनानि नाखा पुलिस Raza Khorang Golin Shima Omini Kok Thom Chini Khorang